कि आज यहाँ पर वोटरशिप अधिकार रैली था। ये हमारे जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था और यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रस्ताव पास किए गए। एक बात तो ये कि आसाम की सरकार एक प्रस्ताव विधानसभा से पास करे कि साहब आसाम की जनता को वोटरशिप अधिकार चाहिए। जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने भी प्रस्ताव संसद पास किया था। नहीं, सर्बानंद सोनोवाल जी इन्होंने संसद में जब एमपी थे तो प्रस्ताव पेश किया था। तो इसमें पैसा खर्च नहीं होगा। आसाम की जनता की इच्छा है कि भाई हमें 8,000 रुपये चाहिए, कहाँ से आएगा कहीं नहीं आएगा, इस पर तो पूरा पार्लियामेंट ने रिसर्च करके पास कर दिया। तो आसाम के नेताओं को ये बात रोकनी चाहिए, नहीं चाहिए। अगर 8,000 रुपये आएगा तो सबके घरों में जाएगा तो परिवार में खुशहाली आएगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे, खाएंगे पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, यहाँ के औसत उम्र बढ़ जाएगी, विकास होगा। और दूसरी बात ये पास की गई है कि ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ है, इससे खतरा पैदा हुआ है कि ऐसा युद्ध चीन और भारत में भी हो सकता है। अगर चीन और भारत में युद्ध हुआ तो बर्बादी का आलम आ जाएगा। अब हम युद्ध होने तक इंतजार नहीं करेंगे। हम भारत सरकार को ये कह रहे हैं कि साहब दुनिया में शांति हो और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विधि विधान चार्टर था उसमें सुधार करने के लिए एक मंत्रालय बना दो। आपने इतने मंत्री बनाए हो, एक मंत्री और बना दो। कम से कम एक विभाग रहे जो इस काम को काम पूरा करे और लगातार काम करे। यही दो प्रस्ताव यहाँ पारित किए गए हैं और हमें उम्मीद है, और एक शिरांग की घटना जरूर घटी है, मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। और अगर हमारे पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से कोई गलती हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन इतनी पेशेंस थोड़ा होना चाहिए। पेशेंस पुलिस में भी होना चाहिए, पेशेंस अधिकारियों में भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा वहाँ पर पुलिस के पेशेंस की कमी से थोड़ी सी बात, तिल की बात ताड़ बन गई। तो ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, ऐसी अपील करता हूँ। डीपी यादव साहब हैं। देखिए, एविक्शन का एक नियम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों के ह्यूमन राइट्स देता है। मानवाधिकार ये कहता है कि आप कोई व्यक्ति किसी दूसरे की ज़मीन पर भी कब्जा है तो आप उसे तब तक सड़क पर नहीं हटा सकते जब तक उसके लिए मकान का इंतजाम नहीं करते। तो अगर मान लो कि कानूनन कोई व्यक्ति वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा है तो आप उसको दूसरी जगह कॉलोनी बना के शिफ्ट कर दीजिए, उसके रोजी रोटी के लिए कोई बिजनेस दे दीजिए, दुकान खुलवा दीजिए या सरकारी नौकरी दे दीजिए, तो आप एविक्शन कर सकते हो। लेकिन मानवाधिकारों का आप वायलेट करके, उल्लंघन करके अगर एविक्शन करते हैं तो ये मानवाधिकार का भी उल्लंघन है और भारत के संविधान का भी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है ये। तो हमें लगता है सरकार को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, न कि संविधान पर बुलडोजर चलाना चाहिए। और हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है, करेगी। हम होने नहीं देंगे एविक्शन। वोटर्स पार्टी कदापि एविक्शन नहीं होने देगी। अगर उनको बसाया जाएगा तो हम तैयार, यही एक शर्त है। और अभी जो बच्चों वाला मामला चल रहा है वो भी निंदनीय है। आप शिक्षा दें, प्रशिक्षण दें कि लोग बाल विवाह न करें, लेकिन आप ज़बरदस्ती उठा लेंगे, पुलिस उठा लेंगे, ये जोर ज़्यादती नहीं है। ऐसा संजय गांधी ने भी किया था दिल्ली में, एक बार ज़बरदस्ती नसबंदी कराया था। आपने क्या हसर हुआ था कांग्रेस का। तो ऐसा ज़्यादती करना ठीक नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस मामले में थोड़ा संयम बरतें, ऐसा नहीं करें। थैंक यू। और एक मैडम से ज़रा आसामी में, और डीपी साहब वहाँ के दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, इनसे भी पूछिए ज़रा। बे हाबाफारिनि सायाव जोङो मोनसे भरत गान्धीनि जितु बार्थडे सेलिब्रेशन, बे बार्थडे सेलिब्रेशनाव जोङो रायजोखौ बुंनो सानदों जे भटार रायजोफोरा खौसे जानांगौ। नेताफोरा खौसे जाजोब्बाय, बिजनेसमेनफोरा खौसे जाजोब्बाय। दा भटार्सफोरा जुदि खौसे जायाब्ला जोंनि जितु मोन्थाय डेम'क्रेसि इज मिनिंलेस उइदाउट इकनमिक्स राइट्स होननानै जों जितु फरायबोबाय, शिक्षा लाबाय, किन्तु दिनैसिम जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जितु मोन्थाय बेखौनो जों रायजोफोरनो बुंगासिनो दङ जे डेम'क्रेसि इज मिनिंलेस उइदाउट इकनमिक्स राइट। जोंनो इकनमिक्सखौ राइटखौ नांगौ, आरो राइटखौ मोनोब्ला जों गासैबो मोजाङै थांना थानो हागोन। जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरा दिनै जेरैबायदि आलाय आथानि बड'लेण्ड जायोब्ला डेभलप जागोन होनना बुंदोंमोन, दा बड'लेण्ड जाबाय, मा जाखो? बर' हारिया ओरैबायदि गाज्रि माने खामानि मावनानै जानो गोनां जादों। लामा सिबनानै लामायाव लेबार मावनानै जानो गोनां जादों। मा डेभलप जाखो? होमबा बे बड'लेण्डजों जेबो डेभलप जाया। मानसिखौ डेभलप खालामनो थाखायबा रांखान्थिनि उदांस्रिखौ जोंनो नांथारगोन। आरो बिनि कारनैनो जोङो मोनसे एवारनेस सिस्टेमाव जोङो सजागता खालामनो थाखाय जोङो रायजोफोरखौ बुंनो थाखाय बे माने
আমাৰ যিটো মিছন ফৰ গ্লোবেল চেঞ্জ আৰু ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ফাউণ্ডাৰ বিশ্ব আত্মা তেখেতৰ জন্মদিন উপলক্ষে এইটো সমাৰোহ হৈছে। ইয়াতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, যিটো এতিয়া বৰ্তমান চলিত বাল্য বিবাহ লৈ পেলাই যিটো এটা চলি আছে, বাল্য বিবাহটো আপোনাৰ বেআইনী হয়, বাল্য বিবাহ কৰিবলৈ নোৱাৰে, এইটো আইনে আছে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে যিটো এটা মিছন চলাই লৈছে, এইটো কথা চিন্তা কৰিছেনে বাল্য বিবাহটো কিয় ইমান কৰি হৈ আছে? আমাৰ ভোটাৰ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাৰ কাৰণে লাগি আছে, দাবী কৰি আছে। এই ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাটো কিয় বিচাৰিছে? কিয় যে আৰ্থিক ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হৈ আছে মানুহৰ, 1% বাল্য বিবাহটো 1% জোৰ জবৰদস্তি হৈ আছে, হয়তো 1% হয়তো এইটোৰ কাৰণে হৈ আছে যে প্ৰেমত পৰি হৈ আছে, কিন্তু বাকী আপোনাৰ 98% বাল্য বিবাহ মোৰ ধাৰণাত এইটোৰ কাৰণে হৈ আছে যে মানুহৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা এনেকুৱা যে তেওঁলোকে নিজৰ ছোৱালীটোক ক'ত পঠিয়াব, নিজৰ ছোৱালীটোক খুৱাব পৰা নাই, ৰাখিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ, এইটো দাবীটো পাই থকা নাই। গতিকে কোনো আৰ্থিক ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উপায় নোহোৱা কৰি নিজৰ ছোৱালী বিয়া দি দিয়ে, যে ভাবে যে ঠিক আছে ছোৱালীজনী এটা সংসাৰে কৰক, খাবলৈ পাব, পিন্ধিবলৈ পাব, এইটো কাৰণ। গতিকে চৰকাৰে যাতে এইটো দৃষ্টিটো ৰাখি পেলাই এটা কম্পেশ্যনেট এটা ভিউ লৈ পেলাই আমি বেআইনী কামটো কৰিবলৈ দিবলৈ নোৱাৰোঁ, কিন্তু কিয় হৈছে এইটো কেনেকৈ ঘূৰিৰ পৰা গুচাবলৈ পাৰে এইটো যাতে দৃষ্টি ৰাখে। ধন্যবাদ। के साथ संविधान के साथ देश भी चलता है, आम जनमानस को भी उसमें विश्वास रखना चाहिए। और हम समझते हैं कि संविधान में जो निहित मान्यताएं हैं मानवाधिकार में, उनका पालन तो किसी भी सरकार को करना चाहिए। ये तो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है, और लोकतंत्र की व्यवस्था के साथ ही अगर हम उसे कायदा कानून बना करके चलेंगे तो निश्चित तौर से हमारे बीच में अमन चैन भी रहेगा और एक दूसरे से भाईचारा भी रहेगा। उसी को कायम रखने के मेरी पुरजोर अपील है सरकार से भी और आसाम के तमाम लोगों से भी कि हम प्रेम प्यार के साथ लोकतंत्र को कायम रख करके और उसी तरीके से अपनी व्यवस्था बनाने का काम करें। थैंक यू। আজি বিশ্বনাথ ভৰত গান্ধীৰ 54 সংখ্যক জন্মদিবস। বিশ্বনাথ ভৰত গান্ধী হৈছে পলিটিকেল ৰিফৰ্মাৰ, ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আৰু বিশ্ব পৰিৱৰ্তন মিছনৰ স্ৰষ্টা, ভোটাৰশ্বিপৰ স্ৰষ্টা। তো গান্ধী ছাৰে এটা আইডিঅলজি ক্ৰিয়েট কৰিছে, যে সেই আইডিঅলজিটো হৈছে যে দৰ্শন, গণতন্ত্ৰ এটা দৰ্শন। তো গণতন্ত্ৰত হিংসাৰ স্থান নাই। ইয়াত সকলোৰে মত লোৱা যায় আৰু সকলোৰে মত লোৱাৰ পিছত যাৰ মতটো বেছি ভাল হয় সেই মতটোৰে চলে। কিন্তু বৰ্তমান তাৰিখলৈকে যিটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত যি দৰ্শন নাছিল, সেই দৰ্শন গান্ধী ছাৰে ইয়াত আজি ক্ৰিয়েট কৰিছে। সেই দৰ্শনৰ ভিত্তিত যিটো আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰ, যিটো এৰিষ্টটল প্লেটুৱে যেনেকুৱা আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল, এনেকুৱা আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰস্তুতৰ কাৰণে বিশ্বনাথ লাগি আছে। গতিকে এখেতৰ 54 সংখ্যক জন্মদিৱসত ইয়াত আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ উপস্থিত হৈছে। আৰু এই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এটা আইডিঅলজিও প্ৰস্তুত কৰিছে, যে ইয়াত ডনেশ্যন বক্স আপোনালোকে দেখিছে, ডনেশ্যন বক্সত এওঁলোকে টকা দিছে। ধৰ্মৰ নামত টকা দি থকাতকৈ যে এইখন দেশৰ বুৰবুজাৰ ৰাজনীতি আৰু সমাজ সুধৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনে এটকাৰ যিটো কচম খাইছিলে, সেই কচমটো আজি ইয়াত ভৰাইছে। সেইকাৰণে ভৰাইছে যে এওঁলোকে এটা বিচাৰিছে যে আগৰ পূৰ্বৰ সেই যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমতে থাকিলে আমাৰ একো পৰিৱৰ্তন নহ'ব। নতুন চিন্তা, নতুন ভাৱনাৰে, নতুন সমাজৰ, নতুন আদৰ্শৰে এখন আদৰ্শ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰস্তুত হওক, যিখন ৰাষ্ট্ৰত আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্মই সুখ শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব। এইটোৱে হৈ আছে। যিটো আপোনালোকে সিদিনা যিটো ইভিকশ্যনৰ কাৰণে যিটো নেকি আপোনালোকে আন্দোলন কৰিছে, সেই আন্দোলনটো আপোনালোক কৰিবলৈ দিয়া, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? মোৰ এই কথাত মোৰ ক'ব লগা আছে যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ আজি সুৰক্ষা নোহোৱা হৈ পৰিছে। এইটো আটাইতকৈ বেয়া কথা। তো মোক চিৰাঙলৈ যাব দিয়া নাই। মই নমাৰ লগে লগে কেনেকুৱা কেছ লগাই পেলাই মোক কি জেলত ভৰাই দিয়াৰ চক্ৰান্ত কৰিছে। তো এতিয়াও সি এভেকশ্যন হৈ আছে বুলি শুনিছোঁ, বৰ বেয়া লাগে। ভূমিপুত্ৰসকলৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা অত্যাচাৰ চলে, বাকীবিলাক থাকিলনো কি? গতিকে এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকলে যাতে বহুত নেতা আছে, এওঁলোকে আৱাজ উঠাব লাগে আৰু মানুহবিলাকক, এই নিপীড়িত মানুহবিলাকক সুৰক্ষাৰ এটা সুৰক্ষা কৱচ নিশ্চয় দিব লাগে। যিটো ভূমিপুত্ৰ হিচাপত বা বিভিন্ন ট্ৰাইবেলসকলে যিটো যিটো নেকি ট্ৰাইবেল এণ্ড বেল এণ্ড ব্লক, সেইটো মানা নাই নেকি চৰকাৰে? এই ক্ষেত্ৰত চাওক, এওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে বনভূমি ধ্বংস হৈছে, প্ৰকৃতিত বিৰূপ প্ৰক্ৰিয়া ঘটিছে। তো দুখীয়া মানুহৰে ওপৰত কিয় জুলুম? প্ৰকৃতি যদি ধ্বংস হৈছে, ইমান ধনী ধনী মানুহ আছে, এক বিঘা মাটি কিনি পেলাই ৱাল কৰি পেলাই এবিঘা বনাঞ্চল বনা। 1 কোটি ধনী মানুহে যদি
1 বিঘাকে যদি কিনি পেলাই বনাঞ্চল বনায় তেনেহ'লে প্ৰকৃতিটোতো ষ্ট্ৰং হ'ব না কিন্তু সেই যে দুখীয়া নিচলা মানুহবিলাকে বহুত বছৰ ধৰি তাত বসবাস কৰি থাকে এওঁলোকক কি বন ধ্বংসৰ আৰোপ লগাই পেলাই কিবা লাভ হ'ব জানো একোতো নহ'ব গতিকে যিসকলে সেই কথাটো বুজি পোৱা নাই এওঁলোকে মই ভাবোঁ এওঁলোকেও আজিৰ পৰা হ'লেও বুজি উঠক অন্ততঃ এওঁলোককো সুৰক্ষা দিয়ক প্ৰকৃতিকো সুৰক্ষা দিয়ক দুটাই সুৰক্ষিত হ'ব আপোনালোকে আৰু কিবা প্ৰগ্ৰাম লৈছে নেকি প্ৰগ্ৰামটোতো ইভেকশ্যনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম সদায় চলি থাকিব এওঁলোকৰ পাৱাৰ আছে ইভেকশ্যন কৰক আমি পাৱাৰত আহিম আকৌ বহাই দিম কিন্তু আমি পাৱাৰত আহিলে এই কথাটো কি কৈছোঁ যে ধনী বুলি নিজকে পিতাহী মাৰি এচিটো ল'লেই নহ'ব 1 বিঘা মাটিত সংৰক্ষণ এওঁলোকে নিজে কৰিব লাগিব টাউনত বহুত জেগাত মাটি কিনি পেলাই ৱাল বান্ধি থৈছে তাত গছ ৰুবলৈ দিম গছ ৰুৱক ভাই তুমি এচি লৈ থাকা আমিও এচি লৈ থাকিম মানে